guys, we are gonna vlog. Like and subscribe. So, eto, bago ako mag-open nitong caramel, like and subscribe. Mayroon akong kasama nito. Ah! Yan. So, i-open natin. Anong laman? Ouch! Anong laman? Sige, tignan natin. Yan. Guys! Ito pala guys. Tattoo sticker. Scissors! Good day! Yan. Sige ka. Lahat. Yung ganito na yan. Ang una, sticker. Oh, cute. Pero ano nangyari? Nakuha siya guys. Tignan nyo yung nangyari. Sticker pero na ano to guys. Oh. Mayroon pa. Oh. Mayroon pa eraser. Magamay. Wala, mayroon pa dong eraser. Ano to? Strawberry. Yan. Yan. Oh, ang cute guys. Yun lang ba? Meron pa. Ano ito? Sigurado ako dito to. Yan. Erasers at sticker. Ayan. Ito yung front. And ayan lang yan guys. So, ang cute. Wala akong sasabihin dito. Ang cute talaga. Yan. Yan. So, yun lang muna. Bye!